Hi guys! Hello guys. Nagsaing ako alaga ako ng saging guys. Aking asawa guys. Sa sinaing na saging guys. So guys dito lang ako sa loob ng bahay guys. Saging yan guys na tinatawag namin na mundo. Hindi pa hinog guys. Kakahapon pa lang yan pinutol. Maliit lang yan guys. Hindi pa kumulo eh. Maliliit guys. Mundo kung tawagin. Ito ako sa luto. Loob ng bahay. Pag gusto lang guys ba. Sana mangga. Tira niya kanina guys. Mangga. Guys, sa labas ng bahay guys. Tayan ko lang guys maluto. So guys, kumulo na guys Inagang saging. Anuhan yung kamera. Singaw. Guys, habang di pa luto guys manunungkit lang ako ng kalamansi guys. Guys nungkit lang ako. Hinuga na ang kalamansi guys. Wala akong panungkit guys. Manunungkit lang guys ng kalamansi guys. Gawing juice ba. Ito guys lapag ko lang guys. Linti. Sa gilid lang to ng bahay guys. Guys. Yun. Huwag mo anuhin. Pang juice ko yan. Huwag mo tukain. Guys agawan ako ng manok guys. Guys laki to guys kalamansi ito guys. Laki. Ito pa. Hirap dito pwesto na to Hanap tayo ng pwesto guys. Yan na. 4, 5, 6. Pwede na guys. Tatlo kami sa aking asawa. Okay. Doon yung isa guys. Sa may bintana. Ito guys. Malaki ito. Nauna Okay. Gawin ng juice guys. Ano gang? Luto na gang. Guys. May gasa lang guys. So yung saging guys. Luto na to guys. Ayan na. Tikman ko lang guys. Luto na ba talaga. Okay guys. Luto na guys. Yan. Luto na guys.
kinaing, linungag, tinaga, saging. Okay, so. Okay, sa lumamig agad. Yan ang mga kalamansi guys. Ito yung honey. Lagyan ng honey guys. Para mas masarap. Honey si sweet. Tinanggala lang sa buto guys. Tabi mo na tong mangga guys. Osbe, aslam na. Ayan guys, honey. So, unti-unti lang muna ka. Lagyan mo muna tubig. Magdagan na lang ng honey. Kulang pas tamis guys. Okay, Osbe sa. May problema na. May problema masobra. Okay, Osbe. Di pa na. Kulang pa na. Okay. Wala tamis. Ito yung butang. Wala. Wala ka tamis. Hindi pa masyado. Kaya guys, ready namin pang snack guys. Kalamansi juice, saging, mundo. Ito yun sa guys. Oh. Maliit lang to guys. Oh. Pero, harap na ko. Yan na, ikaw na. Okay, kain tayo guys. Ngagdaga. Ngagdaga. Hiyain. Hiyain naging asawa guys. Kain tayo guys. Pares ng saging guys. Okay, so, tuyong may kamatis. Saging. Ayan, juice guys. Pubrihay lang guys. So guys, kain tayo. Kami lang dalawa guys. Walang anak. Kami. Naka-juice na ako sa kalamansi guys. Tinanim ko. Tanim ko yun guys. Dahil mga buto. Dahil galing Manila. Pakinabangan na rin. Yummy-lami. Isang subo lang ha. So guys, liit lang to. Tuyo ang guys, nga matisan. Ganun lang pagbalat guys. Oh. Yung mga guys. Kalamansi juice. Yummy. Dito lata guys. Saging. Okay. So,
Thank you guys. Thank you sa panonood. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye na guys. Yeah, yun. Di pwede mag-vlogger guys. So thank you. Thank you for watching. Bye-bye.